los héroes que el mundo reconoce De helden die de wereld erkent, se distancian de la humanidad para revestirse de poderes sobrenaturales. leggen hun menselijkheid af om zich te kleden met bovennatuurlijke gaven. El famoso periodista De bekende Clark nieuwsgever Kent Clark Kent deja de ser un ciudadano común, un trabajador, para luego vestirse del hombre de hierro. stopt te zijn wie hij is om Iron Man te worden Y se distancia de la humanidad. en legt de menselijkheid af. El famoso millonario de Ciudad Gótica, Bruce, De bekende miljonair deja de Bruce ser un hombre cotidiano para convertirse en un superhéroe. stopt te zijn wie hij is om een superheld te worden. No así el Señor Jesucristo, Maar zo is het niet bij Jezus Christus. quien deja de ser Dios Die stopt God te zijn para convertirse en humano. om mens te worden. Él se acerca hasta convertirse en uno de nosotros. Hij wordt één van ons. Eso es lo que se considera empatía. Dat is wat empathie is. La verdadera empatía consiste Ware empathie bestaat uit en uno meterse en el dolor del otro. de pijn van een ander voelen. La palabra empatía es una palabra compuesta. Het woord empathie bestaat uit twee delen. En, dentro. In, binnen. Empatía viene de patos, emociones, sentimientos. Empathia, pathos, emoties, Así que gevoelens. empatía es meterse en el dolor del otro. Dus de pijn van een ander nemen, El voelen. nivel más alto de empatía al que una persona puede llegar Het hoogste niveau van empathie waar iemand kan komen es cuando deja de ser quien es para convertirse en la otra persona. is wanneer diegene stopt te zijn wie hij is om de ander te Y worden. eso es exactamente lo que el Señor Jesucristo hizo. En dat is precies wat Jezus Christus deed. Dejó de ser quien Él era Hij stopte te zijn wie hij was para venir a ser om quien somos tú y yo. te zijn wie u en ik zijn. Esta es la esencia del Evangelio. Dit is de essentie van het evangelie. Algunos teólogos han dicho que esta es la declaración teológica más importante de todo el Nuevo Testamento. Sommige theologen zeggen dat dit de meest belangrijke verklaring is van heel het Nieuw Testament. Yo los quiero invitar a ustedes. En ik wil jullie uitnodigen Lea conmigo, por favor, en el libro de Filipenses, capítulo 2, desde el versículo 5 en adelante. om te lezen uit Filippenzen 2 vanaf vers 5. Veamos esta gran verdad. Laten we kijken La naar deze grote transformación waarheid. de un líder empático. De transformatie van een empathische leider. El libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5 en adelante. Filippenzen 2 vanaf vers 5. La palabra de Dios dice: Gods woord zegt: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Permítame primero contextualizarlo. Sta me toe om eerst de context te vertellen. Estamos leyendo en la carta de Filipenses. We lezen uit de brief naar Filippenzen. La ciudad, la nación de Filipos era la ciudad más importante de Macedonia. Ook bekend als de stad Filippi, een van de meest belangrijke steden Fue in fundada en el Macedonië. año 358 antes de Jesucristo Gesticht in 358 voor Christus. por Filipo, el padre de Alejandro Magno. Door Filippus, de vader van Alexander de Él le dio Grote. su propio nombre a esta ciudad. Hij gaf zijn naam aan deze stad. El apóstol Pablo visitó en su segundo viaje misionero la ciudad de Filipos. In de tweede zendelingenreis van apostel Paulus bezocht hij deze stad. Había hecho ya un viaje anterior. Hij had al eerder een reis gemaakt. Y lo más lejos que había llegado era lo que se conocía en aquel entonces como el Asia Menor. En het meest waar hij gekomen was, was een gedeelte van Azië. Una pequeña parte que pertenece hoy a Turquía se le llamaba el Asia Menor. Nada que ver con lo que hoy conocemos con el continente asiático. Klein gedeelte van Azië die nu bekend staat als een deel in Turkije. El apóstol Pablo quería visitar las iglesias que él había plantado. Apostel Paulus wilde deze gemeentes bezoeken. Estando en una de ellas, En terwijl hij in een van die tuvo was, una visión. kreeg hij een visie. Un varón macedonio que le decía: pasa y ayúdanos. Een Macedoniër die zei, kom, Y help es ons. así como Pablo hace el crossover, En zo gaat hij, steekt hace hij el dus over. traspaso, el overstap.
Hij steekt dus over, hij Pasa stapt de over Asia van Azië. y por primera vez En voor het eerst pisa tierra europea. is hij in een Europees Y la land. primera ciudad de Europa que visita es la ciudad de Filipos. En de eerste stad die hij bezoekt in Europa is Filippi. Allí la presencia romana era muy grande. En daar was de Romeinse Habían macht heel pocos belangrijk. judíos. Er waren weinig Joden. De ahí que Pablo no tuvo una sinagoga donde empezar a predicar. En daarom vond Paulus geen synagoge waar hij Su kon primera prediken. predicación fue junto a un río. Zijn eerste prediking Los primeros was langs een rivier. escuchas del evangelio fueron gente de a pie, común y En de corriente. eerste die hoorden over het evangelie waren Y entre gewone las mensen. personas que escucharon el evangelio había una mujer llamada Lidia, En tussen die mensen was er een vrouw genaamd Lydia. a quien Dios le abrió el corazón. Aan wie God Estuvo haar hart atenta para opende. oír el evangelio. Ze was klaar om het Y evangelie una te mujer, horen. para el mundo quizás común o En wellicht insignificante, voor de wereld een vrouw, een se gewone convirtió vrouw. en la puerta de la bendición de Dios para todo un continente. Maar zij werd de deur, de opening voor de zegen van God voor een Y heel ella se continent. inmortalizó. En zij werd Porque han onsterfelijk. pasado 2000 años y hoy estamos hablando de ella. Want 2000 jaar later spreken wij nog steeds over Qué haar. gran oportunidad para ella. Wat een grote kans voor haar. Escuchó el evangelio Zij hoorde het evangelie y tuvo fe para en creerle. had geloof om te ¿Te das geloven. cuenta lo que acontece cuando crees al llamado de Dios? Ziet u wat er gebeurt wanneer u En lo gelooft que in te Gods puedes roeping? convertir In wat u kunt worden. en una puerta de bendición, no solo para ti, Een deur van zegen, niet alleen porque voor u. toda la familia de Lidia se convirtió. Want heel de familie van Lydia bekeerde. No solo su familia, Niet alleen haar familie. Filipos. Filippus. Y hoy hablamos del continente y del mundo entero. En vandaag spreken wij over het continent Porque en heel de Europa se wereld. convirtió en el trampolín que catapultó el evangelio al resto del mundo. Want Europa is de trampoline geworden die het evangelie bracht tot heel Por de favor, wereld. dígale al que está a su lado. Zeg tegen degene Si naast tú u, le abres la alsjeblieft. puerta de tu corazón al Señor, Als u de deur van uw hart te opent voor puedes de Heer, convertir en la puerta kunt u de deur worden que puede llevar bendición hasta el mundo entero. die zegen kan brengen tot heel de ¿Cuántos wereld. dicen amén? Hoeveel zeggen amen? Dígale al que está a su lado, tú eres una puerta de bendición. Zeg tegen degene naast Tú u, eres je un bent de deur van canal de zegen. bendición. Je bent een kanaal van zegen. Pablo le escribió esta carta a esa iglesia en el año 62 de nuestra era. Paulus schreef deze brief in het jaar 62. Estaba preso Hij was en gevangen Roma, a in punto Rome de ser decapitado, a punto Op het de ser punt martirizado. om gemarteld te worden. Pero escribe esta interesante carta. Maar hij schrijft deze interessante brief. ¿Por qué le cuento esto? En waarom vertel ik dit? Para que ustedes vean la profundidad del mensaje que vamos a tener hoy. Om te zien hoe diep de boodschap van vandaag Hay is. 4 cartas que parecen tener el centro, el corazón de la revelación de Dios. Er zijn 4 brieven die lijken de openbaring, de goddelijke openbaring te laten zien. Esas son las cartas de Gálatas, Dat is Galaten, Efesios, Efeziërs, Filipenses Filippenzen y Colosenses. en Colossensen. Ahora, las otras 3 cartas, Deze andere 3 Gálatas, brieven Efesios y Colosenses, tienen una estructura en común. hebben een stijl die gemeen is. Pablo siempre comienza hablando acerca de la teología Paulus begint Lo eerst que te se cree. spreken over de theologie. y deja para los últimos capítulos cómo poner en práctica esa teología. En laat voor de bijna laatste hoofdstuk hoe je dit in praktijk kan Filipenses brengen. no. Maar Filippenzen niet. Parece que el centro del mensaje de Filipenses es Het middenpunt van Filippenzen is vivir leven en Cristo. in Christus. Vivir la vida de Cristo. Het leven van Christus leven. En el primer capítulo Pablo dice, In de eerste hoofdstuk zegt Paulus ook: para mí el vivir es Cristo voor mij is leven Christus. y aún la muerte En zelfs de dood es ganancia. is winst. Pablo está diciendo, miren, Paulus zegt: si estoy preso, als ik gevangen ben, vivo para Cristo. leef ik voor Christus. Predico para Cristo. Ik predik voor Christus. Si muero, Als ik es sterf, para la gloria de Cristo. sterf ik voor de glorie van Christus. Si me quedo vivo, Als ik levend blijf, es para la gloria de Cristo. is het voor de glorie van Para mí Christus. el vivir es Jesucristo. Voor mij is leven Él es la Christus. fuente de mi gozo. Hij is de bron van Él es mijn la fuente de vreugde, mi paz. van mijn vrede, Él es la fuente de mi van fortaleza, mijn kracht, mi bendición, mijn zegen, mi plenitud. mijn No volmaaktheid. necesito absolutamente nada de este mundo. Ik heb niks anders nodig Porque van para mí deze el wereld. vivir Want het leven es Jesucristo. is Jezus Christus. Y él dice, si En me hij dan a zegt- escoger entre vivir, morir para ir con Cristo o quedarme con ustedes, estoy en un gran aprieto.
Als ik moet kiezen tussen doodgaan en naar Christus gaan of leven hier met jullie blijven, dan weet ik niet wat ik moet zeggen. Porque mi deseo es estar con Cristo. Want mijn grootste verlangen is om met Christus te Dice, zijn. si me dejan morir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo. Hij zegt, dit is veel beter. Oiga, no está diciendo que es bueno. Hij zegt niet dat het Él le goed dice is. es muchísimo. Hij zegt veel beter. Esa palabra muchísimo no existía. Pablo se la inventó. Het woord die we daar zien voor veel beter Utilizó bestond una niet palabra en eens. superlativo que no existía. Él se la inventó. Paulus die verzon dat woord. Porque estar con Cristo Want met Christus zijn es muchísimo is veel mejor en veel que estar en la beter carne. dan hier te zijn. Ahora él dice, Nu zegt hij, si me dejan vivo acá en la tierra, als ik hier levend blijf, predicaré a Jesucristo. zal ik Jezus Christus prediken. Porque para mí, Want voor el mij vivir es Cristo is het leven y el morir es Christus en ganancia. het sterven een Sea winst. lo que sea, Wat het ook is. Cristo, Cristo Christus, y solo Cristo Christus en es alleen la base Christus de mi vida, is de basis es mi van mijn fuerza, leven, mijn es kracht, mi gozo, mijn es vreugde, mi esperanza. mijn hoop. Cristo Christus. y fuera de Cristo nada En deseo. buiten Christus verlang ik ¿Cuántos niks. dicen amén? Amen. Ahora bien, Nu goed. en el capítulo 2 de Filipenses, versículo 5, In hoofdstuk 2, vers 5 van Filippenzen parece que llegamos a un momento solemne, una tierra santa, lijkt het alsof we komen in een porque ahora heilig viene a moment. declararnos la esencia del Evangelio, Want hij verklaart de essentie van el het más evangelie. alto nivel de empatía. De hoogste niveau van empathie. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus was. ¿Cuál es la intención de Filipenses, de esta Welke carta? is de bedoeling van Es deze que brief? vivamos Dat wij leven para Cristo, voor Christus. que revelemos la vida. Dat wij het de leven Jesucristo. van Christus laten zien. Haya el mismo sentir que hubo en Cristo. Laat daarom die gezindheid in u ¿Y zijn die cuál ook in fue el Christus sentir was. que hubo en Cristo? En welke was die gezindheid? No lo olvide. Vergeet het El niet. nivel más alto de empatía De hoogste niveau van es cuando empathie usted deje de ser quien es is wanneer u stopt te zijn wie para u bent convertirse en el otro. om een ander te worden. El nivel más alto de empatía fue cuando Cristo, siendo Dios, De hoogste niveau van empathie was dejó de toen ser quien Jezus era para ser quienes somos. zich aflegde van zijn goddelijkheid Nosotros. om te zijn wie wij zijn. Yo quiero hoy mostrarles En vandaag wil ik u laten zien, por lo menos 2 pasos tenminste 2 stappen para convertirse en una persona empática. om een empathische persoon te zijn. Número 1, Nummer 1. dejar de ser quien es. Stop te zijn wie u bent. Para yo convertirme en la otra persona, primero Om de ander te worden moet ik eerst tengo que dejar de ser quien soy stoppen te zijn wie ik ben. para convertirme en la otra persona. Om de ander persoon te worden. Y esto lo revela Jesucristo más que cualquier otra En dit persona. openbaart Jezus Christus heel goed. Porque Él dejó de ser quien Él era Want hij stopte te zijn para wie hij was. convertirse en quienes somos nosotros. Om te zijn wie wij zijn. Mire el texto de nuevo. Kijk de tekst. 2:5 dice: 2:5 zegt. haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo, Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus el Jezus cual, was. siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yo esperaba que usted iba a dar un fuerte aplauso al Señor Jesús. Amen. ¡Wow! Wauw. Eso es en verdad dejar de ser quien uno es. Dat is stoppen te zijn wie u bent. Ahora bien, En nu goed. dicen por ahí Wordt gezegd que mientras más alto es el vuelo, dat des te hoger de vlucht, más dura es la... des te harder de val. No es lo mismo si usted sube una escalera hasta el primer eslabón y luego se cae, Het is niet hetzelfde dat u 3 treden omhoog gaat en daarna valt. hasta si sube al Empire State de Nueva York y de allá arriba se cae. Dan dat u ergens heel hoog gaat en vanaf daar valt. Hello, Hello. ¿tiene sentido? Begrijpt u wat ik bedoel? No puedo entender el nivel de humillación de Jesucristo sin antes saber
de qué fue lo que él se despojó. Ik kan de niveau van vernedering van Jezus Christus niet begrijpen als ik niet weet Para yo waarvoor saber hij cuán zich heeft grande es la afgelegd. humillación de Cristo, primero tengo que saber quién él era. Om te weten hoe groot de vernedering was, moet ik eerst weten wie hij was. Y el texto dice, En de tekst zegt, el cuando siendo Dios. terwijl hij in de gestalte Oiga van bien, God was. no estoy hablando de un superhéroe de la tierra. Ik heb het niet over een superheld. Estoy hablando de Dios mismo. Ik heb het over God. Permítame compartir con ustedes algunas declaraciones de la Biblia acerca de Jesucristo. Het staat me toe om verklaringen over Jezus Christus met u te delen die Me we vinden fascina in de lo que el Bijbel. teólogo Juan decía de Cristo. Ik hou ervan wat de theoloog Johannes zei Juan over Christus. 1:1. Johannes 1:1. En el principio era el verbo. In het begin was het Y el woord. verbo era con En Dios. het woord was met God. Y el verbo En het era woord was Dios. God. Versículo 11 dice, Vers 11 zegt, y él en el mundo estaba. in de wereld was Y hij. el mundo por él fue hecho. En de wereld is geschapen door hem. Y el mundo no le conoció. En de wereld kende Oh hem my niet. God, my God. Él siendo Dios, creador del mundo, vino al mundo y estuvo entre nosotros. Schepper van de wereld en toch kwam hij in de El wereld. verbo fue hecho carne. Het woord. La werd palabra, mens. el Het pensamiento de Dios se hizo hombre. woord. Gods gedachte is de mens geworden. Dios se encarnó God incarneerde en zich la eternidad, in de el eeuwigheid. eterno, De eeuwige. la preexistencia. De pre-existentie. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Estoy hablando del alfa, Ik heb het over de alfa. estoy hablando del Het principio, begin. estoy hablando de que aquel antes de que algo fuera creado, ya él estaba. Hij die er was al voordat iets werd geschapen. Cuando la Biblia dice en el principio, en el original no está el artículo él. Wanneer staat in het begin, bedoelen ze niet letterlijk in. Dice en principio, Maar principe. en la eternidad, In de eeuwigheid él era, was hij. él existía. Bestond hij al. Antes que algo fuera hecho, ya él era. Voordat iets was Él no geschapen, fue was hij creado er. por nada, él Hij era. werd niet Él es el geschapen. origen, Hij is él het es el begin. principio, Hij is het begin. él es el primero, Hij is de eerste. para que en todo tenga la preeminencia. Zodat in alles hij de eerste is. Aún necesita más, Heeft u meer nodig? necesita algunas declaraciones más. Heeft u nog meer verklaringen nodig? Colosenses capítulo 1, versículo 15. Colossense 1:15. Él es la imagen del Dios invisible. Hij is het evenbeeld Él es el eikon. van de onzichtbare La God. palabra ícono en El español eikon. viene de la palabra griego eikon. Él es la imagen. Hij is het beeld van God. Él es la representación. De vertegenwoordiging. Él es la imagen del Dios invisible que no podemos ver. Het beeld van de onzichtbare God die wij niet Porque kunnen en zien. Él, Want in hem, en Jesucristo, in Jezus fueron Christus, creadas todas las cosas. zijn alle dingen Las que están en el cielo, die in de hemel, como las que están en la en tierra. die op aarde, Las que son die visibles, zichtbaar zijn como también las que son en invisibles. die onzichtbaar zijn. Sean tronos, Zijn het sean heerschappijen, dominios, domeinen, sean principados, heerschappijen, sean potestades, machten, todo, alles todo alles fue creado por Él is geschapen door y hem para en voor hem. Halleluja. en Él fueron creadas todas las In cosas. hem zijn alle dingen geschapen. Hebreos capítulo 1, Dios Hebreeën habiendo hablado de muchas maneras, Jezus sprak op verschillende manieren. en estos tiempos ha decidido hablarnos a través del Hijo, In deze tijd spreekt hij door el de cual es Vader, la imagen misma de su sustancia y el resplandor de su propia gloria. die het beeld is van wie hij is en zijn glorie. Para yo entender la humillación de Cristo, primero tengo que entender quién Él era. Om de vernedering van Christus te begrijpen, moet ik eerst weten wie hij ¿De was. dónde fue que se bajó? Van waar is hij zich ¿Cayó del afgelegd? primer escalón o estaba más arriba que el Burj Khalifa de Dubái? Was het de eerste trede of was het veel hoger dan de hoogste gebouw ter wereld? ¿Me permite un poco de tecnicismo acá? Para los teólogos. Voor de theologen. Déjenme definir Sta me toe de alguna manera la Trinidad. om de drie-eenheid te definiëren. Es un misterio. Het is een mysterie. Voy a intentarlo. Ik zal het slechts No tengo la proberen. respuesta. Ik heb het antwoord niet. Pero permítame dar
un poquito de luz. Maar sta me toe om een beetje Para que usted verlichting te entienda geven. Zodat u begrijpt Que al Dios que servimos, dat de God die wij dienen, ni usted ni yo nos los podemos inventar. wij het niet kunnen verzinnen. Solo podemos verzinnen. conocerle mediante su propia autorrevelación. We kunnen hem alleen leren kennen doordat hij zichzelf Lo único que openbaart. puedo llegar a conocer de Dios es lo que Él Het enige wat ik van God kan kennen, me permite conocer, Es lo wat que Hij Él mij revela de Él. toelaat. Porque para usted y para mí sería imposible por nuestra mente finita poder llegar a conocerlo. Want het is onmogelijk door ons menselijk verstand God ¿Tiene te sentido? kennen, te begrijpen. Ahora déjeme definir con algunas declaraciones, por lo menos 3 o 4 declaraciones met- acerca de la esencia de Dios. 3 of 4 verklaringen Aquí dit va la uit te primera. leggen. De Aquí va eerste. la, préstele atención para que luego Luister me alstublieft. pueda entender. Número 1. Nummer 1. Al ser divino que adoramos, De heilige wezen die wij dienen. al santo. De heilige. Cuando usted se acerca, el ser divino De heilige wezen es uno en esencia y es indivisible. is één in essentie en is niet te verdelen. El Dios al que adoramos es uno, De God die wij aanbidden is één. no se puede dividir. Je kan hem niet verdelen. Ahora, Él subsiste en 3 personas diferentes. En hij bestaat uit 3 verschillende personen. El Padre, De Vader, Jesucristo el Hijo Jezus de Zoon y el Espíritu Santo. en de Heilige Geest. En la Biblia, In de Bijbel, los judíos de Joden tenían una declaración de lo que se puede decir un judío de buena doctrina. hadden een verklaring van een Jood met een goede doctrine. Y en Deuteronomio dice, En Deuteronomium zegt, oye Israel, luister Israël, Jehová tu Dios, Jehovah uw God uno es. is één. Es uno en esencia. Hij is één in essentie. No son varios, es un solo Dios. Het is niet vele, het is Ahora, één es God. indivisible, no lo puedo dividir. Hij is niet te Pero en verdelen. Él subsisten 3 personas. Maar in hem bestaan er 3 mensen. Es un misterio, se lo advertí. Het is een No se me mysterie. duerma, Ik heb se het lo dije. uitgelegd. En esa declaración, oye Israel, Jehová tu Dios uno es. In die verklaring, Mire la luister Israël, Jehovah uw God Oye is Israel, één. Yahvé, Yahweh, el yo soy, el eterno. de ik ben, de eeuwige. Hace alusión al uno, a la unidad, De a eenheid. la singularidad. De eenheid. Enkelvoud. Yahvé, Yahweh. uno Eén es. is hij. Jehová tu Dios, Jehovah uw God. pero la palabra Dios, Maar het woord God, Elohim, Elohim, está en plural. is een meervoud. Es como si dijera, Het is alsof ik zeg, oye Israel, luister Israël, Jehová, Jehovah, uno, één, dioses, goden, uno es. is één. Permítame ahora darle la tercera declaración. Ik wil nu de derde El verklaring pastor geven. al principio lo entendía, Voorganger, ik begreep pero ahora het se me al. ha complicado. Maar nu is het een beetje ingewikkeld. Permítame arreglárselo ahora. Sta me toe om het nu recht te maken. Al ser divino que adoramos, De God die wij dienen, en cada una de las 3 personas in een van de 3 personen, reside, habita, is, permanece woont, toda la plenitud de la deidad de hele no fragmentada, volmaaktheid van no God. limitada. Niet gelimiteerd. A ver si lo puedo explicar. Eens kijken of ik het kan uitleggen. Al Dios eterno que adoramos, De eeuwige God die wij que aanbidden, subsiste en 3 die personas, bestaat uit 3 personen. aunque Él es uno en esencia, Ook al is hij één in en las essentie, 3 personas reside toda la plenitud de la deidad en cada uno en el mismo nivel. in de 3 personen vinden wij No de hay uno mayor volmaaktheid. que otro. Er is geen ander hoger dan de andere. Conocemos a Jesús como la segunda persona de la We Trinidad. kennen Jezus als de tweede persoon van de drie-eenheid. En su autorrevelación para la salvación. In zijn zelfopenbaring voor Pero de no porque verlossing. Jesucristo sea menor, Maar niet omdat hij minder is, ni porque sea el segundo. of omdat hij de tweede is. Se me durmieron algunos. Sommigen zijn in slaap gevallen. Por favor, Alsjeblieft, préstele atención a esto. luister aandachtig. O póngale queso, por favor. Lo que quiero decir
Wat ik wil zeggen, en palabras más llanas y simples, met de meest simpele woorden, es que la segunda persona de la Trinidad is dat de tweede persoon van de drie-eenheid es uno, is één. tiene el mismo nivel, Hij heeft hetzelfde es niveau. tan Dios, Hij is zo es tan goed. creador, Hij is de es tan schepper. eterno Hij is de como Dios el eeuwige, Padre. zoals God de Vader. Y que Dios, En dat God, Jesús siendo Dios, Jezus die God is, no escatimó el ser igual a Dios. zich niet vasthield hier Vea aan. ahora el texto. Kijk naar de tekst. Hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Jesucristo, Laat daarom die gezindheid in u el zijn die ook cual in siendo Christus en was. forma de Die Dios, terwijl hij in de gestalte van God no was, escatimó, het niet als roof no beschouwd valoró el heeft hecho de él ser aan Dios, God gelijk te uno en zijn. esencia, Eén in essentie, uno en gloria, één in glorie, uno en poder, één in macht, con el Padre y con el Espíritu met de Santo. Vader en de Heilige No Geest. consideró tan valioso permanecer en él toda su plenitud y deidad, Hij heeft zich hier niet aan vastgehouden, sino que se despojó. maar zichzelf Diga ontledigd conmigo, heeft. despojar. No, pero dígalo con Ontledigen. fuerza. Zeg met mij, Diga, ontledigen. despojó. Ontledigen. Dígalo que despierte a los que se están durmiendo. Roep het zo hard als u kunt. Despojó. Ontledigen. Esa palabra despojar es la única vez que aparece en la Biblia. Het is het woord die we alleen hier zien in de Bijbel. La palabra que aparece ahí es la palabra kenosis, Is het woord kenosis. que quiere decir el autovaciamiento, Wilt zeggen jezelf legen. la autohumillación. Jezelf vernederen. Lo que el texto está diciendo, Wat de tekst ons zegt. que Jesucristo, Dat Jezus siendo Christus Dios, die no le importó de gestalte el had ser van igual a God. Dios, Zich hier niet aan vasthield. no valoró por Hij heeft- encima ser igual a Dios, Hij heeft het niet als roof beschouwd. sino que él voluntariamente Aan God gelijk te zijn. se autovació, Maar zichzelf heeft se ontledigd. autohumilló, Vernederd. se despojó, a Ontledigd. diferencia de los héroes de este mundo Anders dan de helden que van están deze cerca de wereld. la humanidad y se distancian. Die dicht van de mensheid zijn. Jesús en no es afstand así. nemen. Jezus is Él niet siendo zo. Dios se acerca. Hij die God is Él se nadert ons. vacía de sí mismo para hacerse como tú y como yo. Ontledigt zichzelf om te zijn zoals u en ik. Empatía. Empathie. El nivel más alto de empatía al que una persona puede llegar Het es hoogste. cuando deja de ser quien es para convertirse en quien es el otro. Het hoogste niveau van empathie is stoppen te zijn wie u Jesucristo, bent om de ander te worden. Siendo Dios, Jezus die no God was, escatimó, heeft zich hier niet no aan valoró, vastgeklemd. no le importó su reino de Hij gloria. heeft het niet als roof Te amó beschouwd. tanto que se vació Hij heeft u zo de lief toda gehad, su gloria, dat hij zijn de glorie toda su divinidad, ontnam. y vino a hacerse como tú y como yo, Zijn goddelijkheid. tomando forma de siervo, Él werd mens. hecho semejante a los hombres, Dienaar. y estando en la condición de hombre, En terwijl hij mens se was, hizo obediente hasta la muerte heeft hij zichzelf y gehoorzaam muerte de gemaakt cruz. tot de Oh, dood. si usted no alaba al Señor en esta Ja, hora. tot de kruisdood. Aleluya. Halleluja. El nivel más alto de empatía es cuando uno deja de ser quien es Het hoogste niveau van empathie is wanneer u stopt te zijn wie u bent. para convertirse en quien es el otro. Om te worden wie de ander is. Eso fue lo que hizo el Señor En Jesús. dat is wat de Heer Jezus deed. Dejó de ser quien era. Hij stopte te zijn wie hij was. Su nombre, Emmanuel, Zijn naam, Immanuel. en dentro. Binnen. Man, Man. hombre. Mens. El, El. Dios. God. Dios God. en el hombre. In de mens.